Hello family members, aji ami apni khan osor de action and learning ekta video ani ase sob manubra last tak sabi. To aji laga example itu ase itu ekta paper na itu mat chode thurigine ela goi sabi phangi jai do na phangi jese do itu paper do na phanga ke de ekdam useful thagise do aro itu jobordos phanga do kombra solidipra chun guru bare holebi na phanga agede kinga thakise paper itu nisna kitabi na ulabodo itu nisna ami khan laga life te na bishi manu agede ki hobole se na jane kam gure ase ro jai ase aro ki hobole ase ki reflection ahibole ase bhabna nai koi ase do thama tham pot ko jailebi কি হবলে আছে না জানে পেরাই আছে তো ইটু পেপার ফাঙ্গা নিসনা আমি খান ভাবনা না করনে পেরা গানি আমি খান লা লাইফ দে বিয়া বিয়া আর ফাঙ্গা ফালি যাই আছে